alaikum, marhaba bikoum à Saveurs Méditerranéen. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec Saveurs Méditerranéen. Aujourd'hui, on va faire des petits calamars farcis. اليوم غادي نديرو calamar بالحشوة, معمر لداخل بالحشوة. غادي نخليكم مع المقادير. Je vous dis à tout à l'heure, je vous laisse avec les ingrédients. Pour les ingrédients, alors, on a besoin d'un cocktail de fruits de mer. Si on n'en a pas, c'est pas grave. غادي نحتاجو هكا حوت مخلط. إلا ما كاينش معليش. On va avoir besoin de nos encornets. هاد الاخر نتاع calamar, هكا الجيوب نتاع الكالامار. On va avoir besoin de calamar coupé en petits morceaux, de lamelles, ça s'appelle de lamelles. هاد الكالامار هكا ولا سميتها لامل. انا ما كنعرفش سميتها بالعربيه بزاف, سمحوا لي عفو. Alors là, on a du citron confit, un demi-citron confit, on a de l'ail, un bouillon de poisson. هنا عندنا ليم مسير مقطعته هكا صغيور. هنا عندنا الثومه. هنا عندنا واحد الكوب نتاع الحوت. On a un oignon à la lamelle comme ça. عندنا بصله هكا شلضناها هكا. On a un poivron rouge. عندنا فلفله حمراء, un poivron vert. Là, j'ai fait 3 carottes que j'ai râpées. 3 نتاع خزويات اللي انايا هكا شلطهم. Là, on a de la courgette. J'en ai 2 courgettes là que j'ai fait à lamelle. انا قطعت هذه القرعه الخضراء اللي انا قطعتها هكا. عندي الماشينه اللي كتقطعها هكا. On va avoir besoin d'huile d'olive, قزبر معدنوس, coriandre, persil, un peu de gingembre, un peu de curcuma, un peu de piment doux, un peu de poivre, un peu de sel. غادي نحتاجو شويه من الخرقوم, شويه د السكينجبير, شويه د الابزار الكحل, شويه د الشاونيه او ابزار الاحمر اللي ما حارش, شويه د الملحه. لا on a الهريسه, لا on a الهريسه. انا عندنا شويه الهريسه, شويه الفلفله حاره اللي يبغي الحشويه يبغيه شويه حار. عندنا زيت العود, زيت زيتون. On a l'huile d'olive et là on a notre concentré de tomate. On a concentré de tomate. غادي نبداو على بركة الله. On va commencer par faire un petit peu de mettre un peu de l'huile d'olive dans la poêle. Et on va mettre les oignons. غادي نديرو بصله. غادي نخليوها تحمر. نحطو عليها ونخليوها. Une fois que j'ai fait revenir les oignons pendant 5 minutes, من بعد ما خليتهم تشحروا واحد 5 minutes غادي نزيد خيزو. On va rajouter les carottes. Les 2 carottes. أنا درت هنايا واحد 2 تاع الكاروطات خيزويات كبارات. On va laisser réduire pendant 5 minutes. غادي نخليوها تشحر واحد 5 minutes. Une fois que ça s'est réduit pendant 5 minutes, من بعد ما تشحر 5 minutes, غادي نزيد عليها الفلفله. On va rajouter les poivres. Les poivrons, pardon, verts et les poivrons الفلفله الخضراء نديرو عليها الفلفله الحمراء. Pareil, on va les laisser réduire pendant 5 minutes. غادي نخليوها تشحر واحد 5 minutes. Une fois que c'est réduit, on va rajouter nos courgettes. من بعد ما داوت شويه غادي نزيدو القرعه. La courgette. On va la laisser réduire pendant 5 minutes. Pareil, on va laisser 5 minutes. Une fois que ça s'est bien réduit, on rajoute les fruits de mer. من بعد ما دابت هذيك القرعه غادي نزيدو هذا الحوت. الا ما عندكمش الحوت سي با غاف, معليش, ما ديروا غير الخضره يكفي. انا درتو لحقاش كانت واجده عندي. Si vous avez pas les fruits de mer, c'est pas grave. On met juste les légumes dedans, c'est suffisant. Et c'est très bon. Maintenant, on va rajouter nos épices. غادي نزيدو التوابل ديالنا. Le sel, الملحة. On va rajouter tout l'ensemble. On a le curcuma, on a le poivre noir, on a le gingembre, on a le piment doux. عندنا الابزار او حب الكحله, عندنا الخرقوم, بزار الحلو او الشاونيه وسكينجبير. صافي انا ساليتهم. Ça y est, c'est bon, on va mélanger notre mélange. On va le laisser réduire pareil. Voilà, une fois que c'est réduit, on va rajouter
بيتي دي دو كالامار. من بعد ما دابت هذاك الشيء ديالنا لي فروي مير نزيدو هذا. الا ما عندكمش ما ديروهمش، كنقول لكم الا ما كاينينش ما ديروهمش، سي با اوبليجي، ماشي بالضروره خصكم ديروا هذا الحوت هذا. الا ما كانش ما ديروش، ديروه غير الخضره اللي عندكم. الا عندكم حتى البطاطا قطعوها وديروها. Si vous avez pas les poissons, c'est pas grave, vous mettez juste les légumes. Même si vous avez des pommes de terre, vous les découpez un petit dé, vous faites la même chose. On va rajouter le citron confit et l'ail. On dit de touma ou le hamad. On va rajouter notre bouillon de knorr à base de poisson. غادي نزيدو هاد الحبه نتاع كنور ديالنا تاع لو بويون نتاع الحوت. انا حكيتها je l'ai râpé un petit peu. On va rajouter notre harissa, notre harissa, ولا je sais plus comment on dit ça. Des fois je bug tellement il fait chaud que je bug. On va le mettre là. Moi j'aime bien quand c'est piquant un petit peu, ça va donner du goût. انا كنبغي شويه د الحار. Un peu de persil, coriandre, شويه د القزبر معدنوس. نغادي نشد الشيء ديالنا ومن بعد غادي نحركها وغادي نخليها طيب واحد 10 minutes, pas plus. On va la laisser 10 minutes parce que nos calamars ils aiment pas être trop cuits. Sinon ils vont devenir, quand on va les mâcher ça va mastiquer, c'est pas bon. ما نخليوهمش يطيبوا بزاف. هاد الا درتو هاد الحوت ما نخليوهش يطيب بزاف. الا طيبتوه بزاف كيبقى لنا في الفم بحال المسكه. انا غادي ندير غير واحد 10 دقائق ونطفي عليه صافي وغادي نوريكم الطعمار نتاع لي كالامار. On va les laisser cuire pendant 10 minutes, pas plus. Et après je vais vous montrer comment remplir nos poches. Ça y est, notre sauce elle est prête. Les ingrédients ils sont prêts. Là-dedans j'ai versé la sauce tomate dans mon plat qui va au four. انا درت هنا في هذا البلا اللي كيمشي للفران درت فيه لاص طوماط وهاد لي زانغريديون ديالنا. هاد الحشوه ديالنا هي طابت. غادي نبديو على بركه الله. كنحلو هكا لو كالامار ونوفر لو كالامار. commence à remplir. C'est un peu chaud, vous laissez jusqu'à que ça soit froid. نتوما خليوه حتى يبرد عاد عمروه. انايا درتو على حسب الوقت هكا. on remplit bien nos poches. C'est pas grave si ça tombe sur la sauce parce que après on va l'utiliser avec le riz. Je vais faire cuire du riz à côté, le riz normal pardon, je bagaye toujours. انا كنتلف الهضره سمحوا لي. انا غادي نطيب شويه د الرز مع غير شويه د الماء. نديرو الماء يطيب وندير فيه الملحه. داك الماء ديالي نطيب الرز عادي ونحطو على جانب باش نديرو مع هاد لي كالامار ديالنا فارسي. وانا غادي نستمر هكا. moi je vais continuer. Je vais mettre mon riz à cuire à côté. Je vais mettre juste un peu d'eau et du sel dans de l'eau et faire cuire mon riz pour l'accompagner, pour accompagner nos calamars farcis. هنا une fois que j'ai terminé de les remplir avec un cure-dent بواحد هكا الكردان تاع السنين. انا غادي نجي غادي نثقب هكا. je vais commencer à les disposer. on va faire une autre. انا غادي ندير وحده اخرى هكا نعمرها. هو سخون هادشي راه كيحرقني في اليدين. نتوما خليوه حتى يبرد وصدقوني راه كيجي لذيذ بزاف. قلت لكم الا ما عندكمش لي فروي دو مير، الا ما عندكمش هذا الحوت اللي قطعتوه انا درتوه هنا لداخل، معليش تقدو ما ديروش ماشي ممكن. vous êtes pas obligé de mettre les fruits de mer, vous pouvez mettre juste les légumes. C'est pas grave. Moi j'ai utilisé les fruits de mer parce que j'en avais au congélateur et je les ai utilisés à part la mêle que j'ai acheté. غير هذاك الحوت البيض هذا اللي انا شريته ومن بعد كلشي كان عندي في الكونجيلاتور هكا bien comme ça. On va la fermer avec un cure-dent. Et j'espère que ma recette elle va vous plaire. Là ce soir pour mes enfants, regardez, il y a l'eau qui coule mais c'est pas grave, c'est de la sauce, ça va cuire et ça va mijoter dans le four. Moi je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je les façonne toutes. Je termine toute ma garniture dans mes calamars. Et puis je vais la mettre au four pendant un quart d'heure jusqu'à 30 minutes à 180 degrés. À 180 degrés au four pendant 30 minutes. On va dire 30 minutes. انا غادي نديرها طيب في الفران ديالي من بعد ما نسالي كلهم نعمرهم نستفوهم هنايا. انا كنديرهم في الفران يطيبوا على 180 ونخليهم واحد نص ساعه كيطيبوا ومن بعد غادي نخرجهم وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم.
Une fois que j'ai terminé, je vais vous montrer la fin, la finition, avec le riz à côté. بعد ما طابوا les calamars كيجيو هكا. Après que nos calamars ils sont cuits, ça y est, c'est bon, maintenant on peut les servir. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis et d'appuyer sur la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir les nouvelles recettes. نتمنى الله يكون عجبكم. الى عجبكم ما تنساوش تشاركوا، وعلى يديكم اليمنى كاينه هذيك الجرس وطاو عليها باش هكا يجيكم الجديد. ونقول لكم الى اللقاء ان شاء الله مع وصفه اخرى جديده وسهله وسريعه. Je vous dis à bientôt avec une nouvelle recette facile et rapide. Et n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis. Gros bisous à tout le monde. À bientôt.